Hello, fifth grade stringers. Hi, everybody. Hola, violinistas, violistas, chelistas y bajistas. ¿Hay una palabra española para stringers, cuerdistas? No sé, hagan un email a mí para si esa palabra funciona, ¿no? Cuerdistas. Hola, stringers. All right, this week we make our last stop on the Strings World Tour. Esta semana hacemos nuestra última parada en la excursión mundial de los instrumentos de cuerda. It's also the last time we get to call you stringers because next time we meet, we'll start exploring the world of band instruments. También es la última vez que podemos llamarles cuerdistas, porque la próxima vez que reunimos empezamos a explorar el mundo de los instrumentos de la banda. So let's enjoy our last string session together by traveling to Mexico. ¡Ay, ándale! Disfrútanos de nuestra última lección sobre instrumentos de cuerda con un viaje a México. Lying to the south of the United States, the U.S. states of California, New Mexico, Arizona, and Texas all are neighbors with the Mexican state of Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, and Tamaulipas in Mexico. Ubicado al sur de los Estados Unidos, los estados de California, Nueva México, Arizona y Texas son vecinos de los estados mexicanos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas en México. Did you know that Mexico is made up of states just like in the U.S.? Yep. Mexico has 31 different states, and the capital is Mexico City. Mexico City has one of the largest populations in the world at nearly 9 million people, and the greater metropolitan area around the city has almost 22 million people. As a comparison, Seattle has about 750,000 people, and the greater metro area has nearly 4 million people. ¿Saben ustedes que México se compone de estados exactamente como los Estados Unidos? Claro que sí. México tiene 31 estados y el capital es la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene uno de los más grandes poblaciones del mundo entero, con casi 9 millones de personas, y la gran área metropolitana tiene casi 22 millones. Como comparación, Seattle tiene solo 750,000 y la gran área metropolitana con 9 millones. With so many states and so many people, Mexico has many amazing and diverse music traditions that string instruments are a part of. Let's look at a few of the most popular groups and styles that feature string instruments. Con tantos estados y tanta gente, México tiene muchas tradiciones asombrosas y diversas con instrumentos de cuerda. Miramos algunos de los grupos y estilos más populares que usan instrumentos de cuerda. Mariachi groups are the most famous string instrument groups from Mexico, to be sure. There are violins, guitars, guitarrones, a really big 6-string guitar that plays a lot like a double bass, vihuelas, a special 5-string guitar, and harps. Grupos mariachi son los famosos grupos con instrumentos de cuerda de México, por supuesto. Hay violines, guitarras, guitarrones, una guitarra muy grande con 6 cuerdas que toca como un contrabajo de orquesta, vihuelas, una guitarra especial con 5 cuerdas, y arpas. Here is a little bit of a recent performance from the granddaughter of legend Pedro Infante, Lupita Infante, singing what is probably one of the most famous ranchera songs ever. Mr. Jones, could you help me with the pronunciation on this one? The V at the beginning of Spanish words, and almost always in Spanish words, sounds a lot like the B, like for baby boy. So if you say volver, volver, you're very close to a good pronunciation, as far as I know. Volver, volver. Thank you. And that means come back, or return, return. Ahora tenemos un pedazo de una actuación muy reciente de la nieta de leyenda Pedro Infante, Lupita Infante, que canta una canción ranchera que es probablemente la más famosa, Volver, Volver.
anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver y volver, volver. Otra vez llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, quiero volver, volver, volver. In norteño music, a style that literally means northern music since it originates from the northern parts of Mexico and southern parts of the United States, there are two special string instruments that you might not know about, the bajo sexto and the tololoche. The bajo sexto is a guitar with 6 pairs of strings, and the tololoche is a bass instrument that is a variant of the orchestral double bass, but sometimes more like a really big bass guitar too, which is known as a tololoche yucateco. Here are two brothers, Antonio and Omar Castillo, singing Quiero que sepas, which means I wish you knew. And then a video from the group Via Cinco, performing Paloma Azul, which means blue dove, with a tololoche, a bajo sexto, and a guitar. En la música norteña, un estilo que literalmente significa música del norte, porque se origina de las partes nortes de México y las áreas del sur de los Estados Unidos también. Hay 2 instrumentos de cuerda especiales que ustedes tal vez ya no saben. El bajo sexto y el tololoche. El bajo sexto es una guitarra con 6 pares de cuerdas y el tololoche es un instrumento bajo que es un variante del contrabajo de la orquesta. Pero a veces más como un gran guitarra también, que se llama el tololoche yucateco. Aquí están los hermanos Antonio y Omar Castillo cantando Quiero que sepas, y después un video del grupo Via Cinco actualizando Paloma Azul con tololoche, bajo sexto y guitarra. Quiero que sepas que sigo el camino
Another style that primarily uses string instruments is called son huasteco, which is from a wide area of northeastern Mexico. It is usually played in a trio, 3 players, with a guitarra quinta, guitarra quinta, huapanguero, a guitar-like instrument with 8 strings, a jarana huasteca, which is another guitar-like instrument but with 5 strings, and a violin. Here is El Trío Las Amapolas performing El Caballito. Bueno, caballito, sí. Otro tipo de música que usa instrumentos de cuerda primariamente es el son huasteco, que es de una área grande del noroeste de México. Usualmente es un trío, 3 músicos, con una guitarra quinta, huapanguera, un instrumento como una guitarra con 8 cuerdas, una jarana huasteca, que es un otro instrumento casi como guitarra, pero con 5 cuerdas, y un violín. Aquí está el trío Las Amapolas cantando El Caballito. We'll finish our brief look at some of the string instruments of Mexico with music known as son jarocho, a style of music that is both 200 years old and still a vibrant tradition across Mexico, originally from the state of Veracruz. Jarocho groups use lots of different instruments, including different sizes of jaranas, which are guitar-like instruments. There are the jarana jarocha with 8 strings, the requinto jarocho, which plays primarily single note melodies on its 4 or 5 strings, and they use a special pick made from the slice of a bull's horn, the arpa jarocha, a harp much like those we've seen before, and the leona, a bass guitar similar to a guitarrón. Here's a group of legendary players performing El Buscapiés by a river in Veracruz. Terminamos nuestra breve mirada por algunos de los instrumentos de cuerda de México con el estilo son jarocho, un estilo que es a la misma vez 200 años viejo y también una tradición muy viva, originalmente del estado de Veracruz. Grupos jarochos usan muchos instrumentos de cuerda de la familia jarana, que son casi como guitarras, pero varios tamaños. Hay una jarana jarocha con 8 cuerdas, el requinto jarocho, que toca primariamente melodías de una nota, con 4 o 5 cuerdas, y se usa una púa hecha de cuerda de toro. Y también el arpa jarocha, que es una arpa muy similar a los que hemos visto. La leona, una guitarra de bajo como un guitarrón. Aquí está un grupo de músicos legendarios cantando El Buscapiés, la canción El Buscapiés, al lado de un río en Veracruz.
All right. And now, fifth graders, it's time for your joke of the week. Where did the music teacher leave their keys? In my pocket, they're right here. No, in the piano. Hey! Oh, boom, boom. That's It's good. the I was thinking keeper. about key signatures on the music too, but no, that Oh, makes yeah. more sense. On the staff. That would work too. That would be a really, really advanced music joke, though. Yeah. All right. Well, we'll see you next time, guys. We get to talk about band next time. Yeah. Bye, everybody. Adios, amigos. Nos vemos.